Yesus hodo Tuhanku, Yesus hodo Rajaku, tu tangan-Mu oh Tuhan, ku pasahan daging toniku. Shalom, selamat hari Minggu ma di hita saluhutna, tabe parhorasan ma di hamu amanami, inanami, naposo remaja, sekolah minggu, taparade marohata laho marsaor dohot debata, asa parjolo, martangyang nahohom mahita, martangyang mahita. Amin. Parhorasan ma di hita saluhutna, hurian itu hatta pajupang do hita nuaing jala marpungu di minggu pasapuluh sadaun dung trinitatis on totong ma seta pasangap tu hatta debata ama nama no palangit dohot tano dohot Yesus pe anakna nama nobus hita sian hahulomon tu hati uron nang dohot ton di porbadia na saya mangaramoti hita di padalanan ningolutta. Iba nama napatauhon hita mengarajai dirita, laho mengadopi akka hamajuan ni teknologi di Portibion. Pinuji ma debatasi tolusada, na mangalehon ragam hamajuan ni teknologi di tonga-tonga ni Portibion. Ditogihon topik ni minggutta saderi ordo hita, asa tarbahen mengarajai diri mengadopi teknologi. Saluhutna do jadi, alaedang saluhut marguna. Saluhutna do jadi, alaedang jadi patuduhon ni manang aha au. Tapuji matu hatai marhite parmingguon sadarion, marede mahita sian buku ede 447 ayat sada dohot 2. Anon di ayat 2 laos jongjong mahita. Sai puji ma Tuhan na Yesus Kristus pasangap ma Lomong nama patulus pinuji ma Kuarada nasahan ma ende dan ujolona namet-met ma nakakana upaka ipuji ma Kuarnada. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Yesus, martua ma akan nama uas malay mida hati goran, ay pabusu rodo nasida, martua ma akan na ias todi, ay idan nasida do debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, amanami para sirohana sumurung, sa ito gihom mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami hapor seaon na sitong, asa holan ho sabing haposan nami. Unang luas huriam marhaposat tu akan na dihasianganon, ay holan ho do haposan dohot haporusan. Saya si maroham, patuduhon tu hami dalan tu hatuaon, asa jupak kami asini roham nagudangi,
Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 258 ayat 4. Tangi hok kamu mapatik ni debata di minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis sadarion imana tersurat di surat parjolo na sinurat ni si Johannes bidu 4 ayat sada. Songonon ma didok hamu aka haholongan unang maganut todip haporsay hamu ujuni hamu ma manang nasia debata aka toddi ay nunga borhat torop panurirang pergab-gab tu portibion. Songoni ma sahatna atong rap mangidogogo mahita sian tuhata debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede mahita sian buku ede 722 ayat sada dohot 2 anon di ayat 2 rap jongjong mahita. Tato poti madosatta tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata
mauliate marohanami diho nong patauhon debasian hami muse marpungu di bagas jorom nabadia alai manotong dope ikon sai jamot tonon nami diri nami asa unang tung dais hami tu parmaraan hinorhon ni covid 10 sian naso harus hidung dope sian portibion pakorhon ni virus corona naso marhaujungan dope ikon godang pakaian nami ragam hamajuan ni teknologi na ikon sahat nang tubagas jorom buanon nami. Ale Tuhan, saya paluas mahami, malo mengarajai diri nami, asa teknologi na adongi, nuwaeng hubuan hami, bahen hasangapon di guarmu. Ale Tuhan debata, sayho mangajari hami, asa hurajai hami diri nami, laho mangadopi hamajuan ni portibio. Ale Tuhan debata, hodo nong manodo hami gabe ruas ni pamatang ni Kristus Yesus. Ala ni ikon di bagasan habadiaon hami ganop hari. Ala ilam torop dot ditiki na parpudion, sian tonga-tonga nami na badabu di bagasan dosa. Nasotakas majamotton habadion ni ruas ni pamatang ni Tuhan Yesus. Na sepola marpikir bagas lahom mamake hamajuan nuaing maguturi donganna pabada-badahon nang dohot mengakali donganna masa dotahe muse akana jumorbut dipuka marhite media sosial gabe sahatuna marroha-roha na gabe hagigian di paradaton nang dohot dihuriai gabe torop jolma naramun di pertikian hamajuanon. Ale Tuhan nami, saya ajari hami, ganup marsada-sada, asa hurajai hami diri nami mengadopi hamajuon di portibion. Ale Tuhan debata, sayho mangajari hami, asa hurajai hami diri nami, laho mangadopi hamajuan ni portibio. Ale Tuhan debata, dohot donang huriam mangalasson hamajuon ni partikiani, jalanunga hupake hami doho diaka ulaon ni huria mase godang do akan adinggan dapot hami siani alai ihutusi godang dotong nang nahurang dinggan naboi mabuan hami tu haholomon saya ajari mahami mamake hamajuoni holan tulomoni roham jala holan laho mamuji pasangapon goarmu nabadiai. Ale Tuhan debata, sayho mangajari hami, asa hurajai hami diri nami, laho mangadopi hamajuan ni portibio. Ale Tuhan Jehovah, saya unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami aedang di halomon roham hamatean ni akka pardosa, alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosion nami, mar hite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi ni roham di hami, mar hite-hite panidangion, dohot hagogo ni ton di parbadia, asa tarapul situturo hanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Tabe gema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Molo tung adong manangise namar dosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosatta. Alai dada holan taringot tu dosatta. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Amin. Mari de mahita sian buku ede 772 ayat 2. Hata ni debata turpuk epistel di minggu 10 sadaun dung Trinitatis Sadarion imana tersurat di buku Musa Perjolo bidu 10 sada mamuka sian ayat sada rodi ayat sia. Saragam do pakuling masa di sadok tanoon jala sada do hataya. Jadi dina marpungkasan nasida sian habis saran jupang nasida matano pea di luat sinear gawe maringanan nasida disi. Dungi masih padohan manasida tole tato pamatano bahen tano tako jala masak situ tu ita tutungi jadi tano na masak i dipakai bahen batu jala barerang dipakai nasida bahen rapot. Dungi aka dipadok nasida ma tole tapuka masada hutata jala tapajokon sada tukup suko rodi langit kusuna tabahen ma baritata asa unang marsera kita tulia portibion. Jadi tuat majahoba mardida huta dohot tukupi napi nauli ni akka anak ni jolma. Dungi nina jahoba ma ida ma sada do bangso jala sada pakuling di nasida sude jala nunga dipuka nasida pahulihon akai ope tungso hasudatan nasida paulihon saluhut na sinakap nasidai. Tole tuat mahita jala tagaor pakuling nasida disi asa unang be dia tusi sahalak pakuling ni donganna. Jadi di paserak jahoba manasida siani tuliat portibion gawe masohot nasida paulihon hutai. Di baheni di dok guarna Babel ala disi do di gaur Jahoba pakuling ni sadok isi ni tanoon jalasiani di paserak Jahoba nasida tuliat portibion ima sahatna martua maakana tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mari de mahita sian buku ede 202 ayat sada dohot 2 anon di ayat 2 los jongjong mahita. Ma
Taha tidakon mahapor siyaw tai, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rab mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so atudosan, na tumopalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi asya ton di parbadia, andorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matay tarpajal do iba na lihaw pinorsilang, na tuat tuban watorudong di tanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lalu ulut siyamun di debata Jehovah, amanay pargogo na so atudosani, di simay bana pay mamulak sogo tutanoon, mangumihalak na mangulu do na mate. Au porsea ito di parbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria hato panahalang Kristen kana na badia, doho hasami dosa, doho dihatay na mandok, mula mangulu sogo daging halak na mate, doho tihanguluan na sorasuda. Amen. Maredema hita sian buku ede 226 ayat 1 dohot 2. Martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung siya sa luhu na roha, imana mangaramo ti akati-ate doho pikiran mo nabi, di bagasan Jesus Kristus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta, tatangihom mahata ni debata, turpu jamita di minggu sadarion, minggu pasapul sadaho doktrinitatis, dianet sian surat sadakorin onom ayat 12 sahak rodi ayat 20. Songonom mahatan itu hata takasma tapai hutihut. Saluhut na do jadi diau, alai dak saluhut marguna. Saluhut na do jadi diau, alai dang jadi patuduhon ni manangaha au. Tubutuhai do akasi panganon, jala butuhai do tuaka si panganon. Alay rak pasohoton ni debataro akai. Alay ang gudagingi, unang ma tu permainanon, tu tuhani ma, jala tu dagingi do tuhani. Alay di pahehe debataro tuhani, lau paheheon nama nang hita di hagugunay. Dang di botohamu ruas ni Kristus do pamamatang muna, tuk pakyok ko maka ruas ni Kristusi, baher ruas ni siula permainanon, daumay. Dang di botohamu naung gabe sada daging dohok buru-buru na jahat angko sapurtusi, anin na do, na gabe sada daging do nasida na duai. Alay na padomo diri na dohok tuhani, gabe sada tod di duai dohok ibana.
Maporos mahamu pasidik permainan oni. Nasa dosa na niulani jolma di balian ni daging na do. Alay na marmainan, mardosa di daging na sadiri do. Dang di boto hamu, daging muna do joro nito di barbadia na di bagasak kamu. Naung jina melomuna siat debata. Dada hamu napuna diri muna. Ayar gado hamu ditubus. Di baheni, pasangap pamu madebata marhite-hite daging muna, doho marhite-hite tod di muna. Ay debatado napunai. Ido sahakna. Hurian itu hatta, dibayad do tema ni Minggu Sadarion, tema ni Jamita Minggu Sadarion, pangarajayo diri menghadapi teknologi, pengendalian diri terhadap teknologi. Di partikian nuaeng, dang boy behita malua sian peran ni teknologi di tonga-tonga ni ngulut tahun. Ngahira sudi nuaeng hita mamakai teknologion di hampir sudi sendi ni nguluta. Akan akarejo nuaeng ngagodang na tergantung tu teknologi. Tadok maju misalnya ketergantungan tu komputer di kantor-kantor di tonga-tonganya kaulon nasik pesongoni termasuk doang di Huria apalagi di partikian nuaeng godang do hitana tergantung teknologi di tonga-tonga ni pandemion si panganope tergantung kita teknologi mulai sian namanuan mamanen sahat tu nama neganiga hodoh manuhor. Soalnya itu nang di na mengelola hasil nape ngagoda kita memakai teknologi. Jadi tadok nak keningan hirai sudi du hitan waeng dang mui better lepas ya teknologion. Totu secara singkat dohonot tama godang du hita diurupi teknologi na sangat maju waeng di tonga-tonga nguluta. Lam niang ulauta lam murah godang akan informasi na tak akses, doh godang akan kemudahan nasing. Alai totu, adong dotong nang siwaspadata, ala dibalik ngina positif, dibalik ni nabui mengurupi hita di teknologi, adong gotong na berpotensi lama baik sega nguluni jolma. Ala nido marhite-hite trupuk ta sadarion neng dipaingot tita asa marmanat tita taringot tu teknologion asa unang gabe sega ngulut tau nang bermasalah terlumubi ma asa unang gabe sega hapor siota terbarita do huta Korintuson huta nama Ceribur huta na menjadi persinggahan banyak orang, pertemuan banyak orang. Jadi kota na sangat maju, kota na sangat modern, ujui. Jala godang mangulu di ngulu nasi songoni manang ruas ni Huria nadong di huta Korin. Alai sona tadok sinak keningani, di tonga ni Haribur doh hamaju si songoni pe, adong ko tantangan ni hapor siaon na dia dopi ruas di si. Terlumubi ma, taringo tu kebebasan ni jolma bergaul, pergaulan bebas. Terbarita do di huta Korinon, huta na setabi rupani godang akana menawarkan pelacuran. Odo persoalan nobalga na didopi jemaat di tonga-tonga ni huta Korin ujui. Ala ati pe naunggabe Kristen nasida, ala godang pe nasida na terlibat diaka tindakan do diaka ulaun na bersangkut paut dengan seksual. Terlumubi ujui adong di tonga-tonga ni ruas na adong di huta Korin pemahaman nasala taringot tuhaluaon. Ala adong di nasida pemahaman songonon.
alangana pinalua ni Kristus sami, nunga melua hami siat dosa, alani sebagai orang yang merdeka, sebagai orang nang melua, boido hami mangulahu mananga hape. Boido hami mangulahu manangaha jala danga dong besangkuk pautna tu dosa. Hirasoni marupani paham nasida nasala. Alanido dang mabiar nasida mangulahon akkaulaon ati pesasit tongna ulau ni maralo tuhatani debata. Dengan alasa songo senak keningani bebas tu hami mangulahu sude ala nunga na pinalua. Gebedang mabiar benasida mangulahon akka dosa ala detong nasida ati pena hula hami dosa alai mudarni Kristus na paluhok kami payason na do hami musay. Ido ban na di paingot Apostol Paulus nasida tutudo nak pinaluan ni Kristus samo, tutudo nak pinarbadian na alai ikot toktong do jaga muna daging muna. Ala berpotensi dope jol manak tinobusi madabu musa tu dosa, molo diperhamba dirina tu dosai. Molo dipasahak dirina gabe milik ni dosai. Alanido dipaingot Apostol Paulus ruas ni Korintus 7 jalahita penak dipartikian waeng paboa di tonga-tonga ni ngulut taon unang maolo hita gabe milik ni isepe. Unang gabe olo dagik taon tapasahat menjadi milik siapapun selain menjadi milik Kristus. Odo caratna menjaga habadiota, menjaga haporseota, menjaga hita asa unang gabe di parhatu basibulisimu se. Ingok ma nen Apostol Paulus nak keningan mulut aja di ayat 10 sia doh ayat 20 didok ay dagik taon joroni debatadon. Jala dakki tabe marnap punaho diri taon. Alai debatado marnap punahosa. Termasuk go di bagasan na teknologi. Paboa teknologi i tutu hasil parbuen ni pikiran ni jolma doi, parbuen ni habis tara do habis ni jolma, alai taingok ma unang gabe milik tai tong, alai ikonetongot tadi songo milik ni debata. Inna roha oddo nama cariko atusata di tonga-tonga ni turpukta sadarion, buado hita memahami temaon dihubuk kodoh turpukta nak keningani, pemahaman nama dok pabua hita dang milik tabe, dagik taon, ngulut taon, dak kita bemar napunahon, alai nunga napuna ni Kristus, napuna ni debata hita. Molo adong do di hita pemahaman sisongoni, totu adong ma aplikasi di tonga-tonga ni ngulu, songo kataridani pabua na milik ni Kristus do dagikku, na milik ni Kristus do nguluku. Na parjolo, mulunung ado taatu si pabua ngulut tao dagik taon, dang punat tabe alai puna ni debata, totu dang mabiar behita madalani ari-ari ni nguluta. Adik petaboto godang ko tantangan di tonga ninguluon, godang doak kahamaolon ne kebulusota, alai muladong dihita hapor siaw madok, dagikon, todikon, ngolukon, dangau bemar napunasa, alai puna ni Kristus do, dang mabiyar behita. Termasuk doi di kondisi ni kehidupan tasonari, natongon, marukil dope mengadopi pandemi COVID-19 siaon. Marukil do bangsota, marukil do keluargata, marukil do huriata, marukil do hita di akses pendidikan, marukil do hita di hahipason, marukil hita di ekonomi do akan asingi. Alai di patubu pemahaman nama dok, ngolukon punani Kristus do, dagikon punani Kristus do, di paheheido di hita sada keyakinan bahwa kita akan mampu menghadapi ini. Alamolo punani Kristus do ngolukku do dagikku, na parjolo totu ramotan na duau. Odingan na duau. Odingan na duhita sesudia katantangan
na mangonggop pitai, termasuk sian sapanahiti. Totu molo-olo do hita disiplin, molo-olo do hita menaati sudia keanjuran kesehatan, protokol kesehatan do keselamatan nasing. Molo nunga taulahoni di bagasa keyakinan hidupku adalah milik Tuhan, unang pola mabiar hita madalani nguluon. Marukil do hita di partikianon, adong do rasa kita tong nang marukil di bagian ekonomi, nalam maol pasarian, marukil do hita nang di parsauran, lam maol pajupang dohok dongan, alai di tongan di parukiloni, dang jadi hita mabiar. Kita harus yakin bahwa sebagai pemilik hidup dan pemilik tubuhku, maka aku akan dibawa Tuhan ke arah kemenangan di tonga-tonga ini sudah tantangani. Na paduahon, molo tapahami tahapor seai do pabuang ulut taod dagik taon, dak punatta alai punani Kristus do, punani debata, totu bertanggung jawab mahita, dimuncul honi ma dihita tanggung jawab, laho mamakke sude silelo ni debata narong dihita. Molo adok piak kapengetahuat dihita, adong dihita habisuhon, gabeta hapor siaima, dang punakku pribadi noni, dang gabe hak mutlak dia noni la memakai. Alai bertanggung jawab memakai songon naung pinar menapunahon ni debatai. Pakyok mai tuak kaulau nadenggan, pakyok mai tu ulau napalasor rohani halak, pakyok mai lau mabayna kaulau nadenggan di tonga-tonga ninguluku. Ido tadana pabawa naung di parnaponaho Kristus ngulut tadoh dagik taon. Sudema tapake secara bertanggung jawab. Moradong pedihita arta, tapake marta tay secara bertanggung jawab. Moladong dihita ka relasi, kemampuan untuk membangun relasi yang bagus, tapartong jawab pemai, tapake secara bertanggung jawab, lama bain naka hubungan-hubungan adenggan. Gabe boy hita ganu pajupang dohok dongata, gabe parjupangan na membangun ma, parjupangan na menghidupkan, parjupangan na saling menumbuhkan dohok mengembangkan. Na patuluhon, molo adong do diau pemahaman paboa, dagikku, ngoluku adalah milik Kristus, totu urupan ni mahita asa mangulu di bagasan ngulu nabadia. Menolong kita untuk hidup dengan kudus. Odo parukilon tarlumubi di perkembangan teknologi nuai ngaka manginang. Gudang go halak na memakai teknologi, holan lau tu kesenangan na sendiri, holan lau papuas na di rohana, alai yang di paroha hobe ngulu habadiaonna. Tidak lagi memberikan perhatian kepada hidup yang kudus. HP sasitongna dung ditobus Tuhan Yesus Kristus kita, nunga diperbediai bana hita saluhuna. Jalaido nang dipakati dakonota, dipakati dakono kapor siauni, setadok doi jala adong seda huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen nabadia. Lapatan na ganup halak Kristen, ganup parpungan ni halak Kristen, sasitong na parpungan nabadia doi. Totu dang ala hita nabadia. Alai habadiaun ni halak Kristen, ima habadiaun na bersumber sian habadiaun ni Kristus. Ganup marpungu hita, ganup roh hita menghadap debata di bagasa Yesus Kristus, dungi songgop matu hita habadiaun ni Kristus. Gabe parsauran nabadia mahita, gabe halak nabadia mahita. Alai saulat nari sumber narak sangudutai, alai sian habadiaun ni Kristus do. Totu ala nabadia do hita pinarbadian ni Kristus, jagaut ta mangulutai asa gabe ngulu nabadia. Di bagasan habadiaonon ditekankan Apostol Paulus do marhite-hite turpuk sadarion asa tajaga ma habadiaon ni dagikta asa unang be
perhamba diri taon, talea diri taon, tu ngulu nama baik kita rumar. Tarlumubi secara khusus sasetong nama hite turpuk taon disoroti doon taringo tu dosa-dosa seksual. Jangan lagi ada orang Kristen, orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus, menajiskan dirinya lagi dengan memberi diri menjadi orang-orang yang melakukan dosa seksual. Berhubungan dengan teknologi, odon yang nagudang di pamanat, termasuk donang kominfo, soni donang ditonga-tonga ni huria pe, soni donang ditonga-tonga ni keluarga, marukil do natoras, marukil do pamaretta, marukil do huria, waro bainota asa buita blok, buita abati, aka pengaruh-pengaruh na manigay pikiran, ngulu do daging ni jolma, taringot tu seksualon. Totu adonggon na buy marhite teknologi parsiajarat taringot tu son. Alang gudang mulut buka di internet, adong do di sinuang gudang na buy akses pendidikan taringot tu hidup yang sehat secara seksual, hidup yang sehat di dalam rumah tangga, hidup yang sehat sebagai pribadi di tengah-tengah hidup. Ala odon waik tantangan nama cebelga, ala ni kebebasan mengakses akan adong noeng di teknologi informasi, boido dibuat-buani halak gabe rumar dirina, rumar rumah tanggana, rumar ngulu na di tonga-tonga ni ngulu, ala daktahan ibana tu godaan ni seksualon. Terlumubi adong do motto ni jolma na modern noeng, didok jika kamu nyaman lakukanlah. Jadi faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah kenyamanan. Mololomo roham, ulahon. Dan ini bisa merusak orang-orang, seakan-akan semuanya boleh dilakukan, asal itu membuat kita nyaman. Adong musedo pestilan laung gudang dipakai jolma mulina jolo, ke semeleke nina, kesenangan melebihi kekayaan. Kalau kamu melakukannya senang, kalau kamu senang melakukannya, lakukan. Alan ini mengejar kesenangan doh kenyamanan non, termasuk ma akad dosa-dosa seksual gabi dula ojol mama. Alan itu diajari hita dipayingot kita marhite turpukta sadarion asamanak mahita disi. Tapak kema teknologi terlumubi teknologi informasion, kecanggihan-kecanggihan doh berkomunikasi, doh akan asingi tu ulaun nama jaga hita asa totong bedia. Dau mahita sian dosa-dosa seksuali. Hiano ninna adong penelitian di Amerika Serikat, buaron waeng kehidupan nasida secara seksual. Adong dona sangat mengkhawatirkan hasil penelitian ini. Dakku boto manang nang adok kasoni penelitian di Indonesia. Alai di batu panasida survei tu orang yang berusia 15 sampai 24 tahun. Jala hasil ni penelitian ini songonon. Naso hea berhubungan seksual di umur 15 sampai 24 tahun, holan 20% do. Lapatanna na 70% naik, usia 15 sampai 24 tahun, nungah ya mangulahon. Ini adalah hasil survei yang sebenarnya bisa membuat kita menjadi khawatir. Naksongoni do hape ngulu ni jolmaon, nagabe aha nama dietong ibana hubungan seksuali. Mulu siad datai, hiranong gabe meam do, say hiranong gabe budaya do, say hiranong gabe sesuatu na so adong behambatan, dang adong bepertimbangan moral, dang adong bepertimbangan budaya apalagi pertumbangan hapor siaon, lau mangulahon. Holani adong do kabar na menggembirakan tong ala ninna dia ka tuakati kena barpudion lam meningkat do halak na menjaga dirina, meningkat do halak na so mangulahoni dia kati kena barpudion. Alanido inna roha
di tengah-tengah ni ngulut tapi di tengah-tengah ni keluarga nung ngarikot adong pemahaman tanah denggat taringot tu son. Taringot tu seksual. Sahira na sangat tabu do salilingon tataringot yo dibagas dijabu tua kaya nakon di tengah-tengah ni nama rumah tangga. Alai mernida nama sa dipartiken na parpudion ni naroha dakpo labe gabe subang dakpo labe gabe tabu hita laho makkatai i. Ta edukasi masudit halak termasuk anggota keluarga, termasuk anak-anak kita agar mereka bertanggung jawab di dalam kehidupan seksualnya. Awak kamanginang tunaposo saya hudok doi nak tu remaja paingot ton nasida saunang diulan nasidai saya hudok do songonon. Jika diibaratkan sebagai sebuah pertandingan, sebenarnya hubungan seksual itu adalah trofi utama dari sebuah pertandingan. Dan pertandingan itu dimenangkan seseorang apabila dia sudah menikah. Jadi perjalanan panjang kita ini, pertempuran kita menghadapi godaan-godaan, ini adalah pertandingan iman, pertandingan hidup. Bagaimana agar saya sampai kepada kemenangan. Kemenangan itu saya katakan apabila kita menikah. Jala molo menikah halak, hadiah do. Hadiah ni pernikahan itu hubungan seksual antara suami dan istri. Ala pertandingan doina kita ibaraton, totu molo adong al hadiah do hubungan seksuali, molo adong na mangulahoni adorak sama rumah tangga ibana, berarti nggak dibuat ibana trofi, nggak dibuat ibana pialai sebelum pertandingan selesai. Jadi saya hudok doi, molo adong halak nama buat trofi sebelum pertandingan selesai, pasti do dapat hukuman ibana, dapat sanksi. Dia akan didiskualifikasi dari pertandingan, bahkan mungkin dia akan dipenjara. Dia akan berurusan dengan hukum. Songodino nakalak, na mangulahoni, adorak somar rumah tangga di ibana. Nga ditakko ibana hadiah pernikahan ini. Jadi didiskualifikasi meibana, sian keselamatan. Jala hona uhum meibana, ala diulahoni ibana hajahatoni. Jadi melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan holan persoalan moral, alai persoalan hapor siaudui, dia telah memiliki cacat di dalam pertandingan hidupnya. Songonino nang halak nang marumah tangga, mangulu ma di bagasa kabadiaon. Unang selau be mengaluliakan asing, selai ser rumah tanggana. Odo nama sendiri huria korin, uban napola songoni di paingot apostol Paulus nasidia. Unang maliok kamu be dirimuna, unang maliok kamu be ngulumuna, diperhamba oleh yang lain, termasuk diperhamba oleh hawa nafsu. Anak itu saulat narak kamanginang sebagai orang percaya, orang beriman, tarok nak keningan ngulut tau dan ngulut tabion. Daki tabi barna punasaon. Alai nunga punani Kristus. Alani i, ala punani Kristus do dagiku, alani punani Kristus do nguluku, setiap hari bertanggung jawab dua tutuhani sebagai napuna. Dagi kuduh nguluki. Mangulu mahita di bagasan panguluyod di Kristus. Di bagasan hauduh tu Kristus ganupari. Buado au mamakke dagiku, buado au mamakke nguluku, buado au mamakke hidupku, asa hobar tulomo ne rohani debata di bagasan Yesus Kristus. Ido na penangidon terpukta di bagasan tikyon. Ati pegudang doaka teknologi na memungkinkan kita mengakses banyak hal, termasuk do mengakses nabu ima berumar dirita. Tajaga homa dirita disi. Tapak kemah teknologion mengurupi hita di tengah-tengah ningulu. Mengurupi hita asa umura ulauta. Mengurupi hita asa gumodang boy ulahonot ta ulau nadenggan. Dalam ngata ide di tengah-tengah nihuria, tapak keronaeng teknologion dan alani pandemion ta ide do
kita sangat tertolong oleh teknologi ini. Adi pedang buih hitam marpungu di gereja sudi, alai tarurupi do akadongata na tinggal di bagas, na tinggal di jebu, boy tok-tok kita bersekutu di dalam ibadah. Alani teknologi dui. Dia kasih songoni manyata pakai akan amarguna, na boy mabaik kita murah mangulahon na denggan, murah mabaik kita meningkatkan ulauta, murah manolog kita lahu meningkatkan kemampuata. Jala tarlumubi tarurupi hita lau pajonok kodirita tutuhani. Mangulu mahita di bagasa kabadiaon, mangulu mahita di bagasa Kristus, Allah punani Kristus dungulut tadoh dagik taon. Amin martang yang mahita. Mauliate ma dihualiamang na paingotok kami, asa di bagasa ngulu nami, lamatora sa porsiaon nami na makaporsiay pabuang ngulu namion, daging namion, dak kami benamarna punahon, alai hodo di bagasa Jesus Kristus. Jala mulununga adong dihami pamoto apa buana nungulu namion, punani Kristus do, daging namion punani Kristus, mangulu mahami di ngulu na bertanggung jawab, di ngulu na majaga habadiaon, di ngulu na sumabir manangah haperitong-atongan ngulu nami. Tarlumubi Tuhan di perkembangan di teknologi nuaeng, na gudang buih akses sami, gudang go hami tutu tarurupi, gudang do hami na tertolong alani na buih akses sami gudang hal, murah-murah, alai boido nang adong disi tantangan, na buih mabaik kami, madaw siya ko, tarlumubi na berumar ngulu nami doh daging nami. Di pengotoro hami di bagasa tikyon, teknologi pe, hupake hami mai lawaka mangulah-ulah na denggan, pamuraho kami mangulah-ulah na denggan, pamuraho kami mamaritaho barita na denggan, jalaho pakai hami tongin nang pamuraho kami mengurupi hami laho berhubungan berkomunikasi dohoto. Unang malawas manangis sepe ruas ni huriam namadebu tu haromaron alani teknologi. Unang paluas ruas ni huriam madebu tu akadusa. Gabi di pasahap nasida musa daging nai gabi hatuban di dosa do hatuban di sibulis. Paingot tami toktong, punam do ngulu namion, punam do daging namion. Alani pakyaon nami madaging do ngulu nami, gab mangulahon ak kaulahon na patuduhon, hauduhon nami, dohot pos nerohan nami diho. Urubi maka keluarga, asa ganup nasida, majaga habadiaon ni parumatanggaon nasida bi. Sudi Tuhan ak kaparsaura di tongani keluarga, marsaor ma di bagasan hauduhon doho posne roha diho. Urupi manangakan au posope asa manahan nasida di gudan-gudan. Ati pelam gudang nuaing akatan tangan doho gudan nabui mangela nasida mangulah dosa. Ale margugo manasida Tuhan di bagasan haporsian nama dok daging nasidai punam dui. Gabe dipakai nasida matuhani lau makubasiho, dipakai lau mangulaho lau meneroham. Dau manasida si anak kailaela, na bui maben nasida gabe rumar. Songoni mana kuriam Tuhan, sudena nang mangaromari huriam, dau may alay jaga mahami, jaga matok-tok kami. Asa marhite-hite ngulu, marhite-hite parsauran nami, tarlumubin na niurupan ni teknologi, toktong mahami gabe parsauran na badia, pinarbadian ni Jesus Kristus. Jalo matang yang namion, hola mangasahon, Tuhan Yesus Kristus nang manesa dosa nami. Amen. Maredde mahita, siya bukwedde nomor 470, ayat 122, huhukma tapasaha peleata. Di
Mauliate madi tuhata na mangalihon hatana di hita di minggu sedarion. Asatong takas sita mengarajai diri lau mengadopi teknologi. Saluhu na do jadi. Alai dak saluhu marguna. Saluhu na do jadi. Alai dang jadi patuduhon ni manangaha akan aporseai. Mauliate madiho ale Tuhan nami naung mama kulingi hami marhite hatam na badia borat mahami mangarajai diri nami laho mengadopi hamajuan ni teknologi di Portibion. Di hamamasa ni parukilo ni bangsota doho huriata di obason, dihirim tuhata do ikom malohi ta mengaraja dirita. Mamake dagik taobain hasangapon di tuhatai. Ayarga do hamu ditubus. Di baheni pasangapamu madebata marhiti-hiti daging muna, doho marhiti-hiti tod di muna. Ay debatano napunai. Atong borhak mahita majamoto dirita, mamulus adaptasi kebiasaan baru na pinatupan ni negarata. Tatangnya koma peleata. Alede batama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silelon na denggan, doho na sauli basa na mauliutus. Upasa atami masyan na nilehom mito hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabiwap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa ho parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo, di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim, asalam hutadda hami gudang ni sileleom mito hami. Asalam girgir hami madop mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, sa binarbadia maguarmo, sa Roma harajom, sa Sau malomone roham, di Banua Tongaw songo na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hangulua siapari, sesa madosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jada di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutoddim. Amen.
Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Salam.